CA ত্রিপুরা হাওয়া লাগু নাই দङ सामूहिक हेफाजाब नाय दङ अब जुदि त्रिपुरा हावा इमप्लिमेन्ट खालामखाय जोंनि त्रिपुरा सारनि बागै बोसोर बिरिमान नांनाय बुसकांनि साल जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जेभाবে कमनै थांखा সেই 1947 থেকে भारत স্বাধীনতা হওয়ার পর থেকে সুমুখা त्रिपुरा हावा এমনভাবে ইনফ্লাক্স সংখ্যা এমনভাবে ফাতানি বড় হাবকা হাবতে হাবতে তারপর 1971 नि ওয়ার হাবকা एरपर इनकाय जों नुगौ अब इनकाय लिगेलि हाबनानै से इलिगेलि हाबनानै गोसोबके हाबै दंखा दिनै त्रिपुरा हावा जों जोंनि त्रिपुरा साराव माइक्रोस्कोपि माइनरिटी होनो थांगासिनो एकदम किसिसा होनो थांगा जोंनि एक्जिस्टेन्स एबं सार्भाइभेलनि प्रश्न होनो थांगा दिनै आबनि बागै जों मानसका गुबुन राजनैतिक दल जे राजनैतिक दल जों आशा खालामनानै जोंनि त्रिपुरा सारनि अधिकार जोंनि त्रिपुरा सारनि थाङै दंनानै जे अको जोंनि अधिकारी हावाई हानि भाषा आंगै बरक राजनैतिक दल जोंनि खरांथि सावनो CA नि बिरुद्धे खासमानि किन्तु त्रिपुरा हाव केबो दिसानाय करे एकमात्र TSP जों उद्योग नाखा विभिन्न रिजनल पलिटिकल दल चिकनसा कतर जों दिनै आजबलेखा এবং जों दिनै हायना हायते बिसा सेकेंड मीटिंग दिनै 31 तारिख मे जों आजबलेखा आजबै जों डिसिजन नाखा जे आगामी 10 जून बिसिङाव जों चिफ सेक्रेटारि बाय जोंनि माननीय गवर्नर त्रिपुरा हास्तेनि मनोजों मेमोरेन्डाम होनाय CA होयो जाहाथे त्रिपुरा कोनो लागू खालायाखै CA नो इमप्लिमेन्ट खालायाखै बाक्सा भाषाव जे CA नाकि एडिसिओ लागू होया हाँ अब CA नि आइनो प्रोविजन दंखाना किन्तु जोंनि प्रश्न जोंनि जॉइंट मुभमेन्ट कमिटिनि प्रश्न যদি त्रिपुरा हावा CA नि बिसिंतै যদি फर एग्जाम्पल 30,000 बড় हाबै दंखाय फातारनि যারা বাংলাদেশ থেকে ফাইনাল বা পাকিস্তান থেকে ফাইনাল বা বিশেষ করে আফগানিস্তানের ফাইনাল খেলে বেশিরভাগ বাংলাদেশনি ফাইনাল CA नि बिसिंतै যারা অ্যাপ্লিকান্ট যারা দরখাস্ত করে হামনে চেষ্টা খাইনার বরক যদি হাবকা হামখাই বরক ওয়াইসা যদি ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ হই থাকা হামখাই बर'नि अधिकार दङ भारतनि जेखुनु जायगायाव बेरायनानै थाङै थांनानै ओंखे जों बाहायखै बुंथ' खालामनाय जे बर' एडिसिआव हाबैमान लाखिदों एडिसिनि कोनो নিজস্ব मेशिनारि करे प्रशासन करे जे बर' CAव सिटिजेनशिप माने त्रिपुराव हाबका बर' एडिसिआव थाङै हाबमान लाखिनाय कोनो प्रटेक्शन होनानै एडिसिनि कोनो क्षमता करे সুতরাং আবজাস লুক দেখানোছে চিনি বরণ বুতুয়া সানামৈ যে ধরনের বাকি খাইছে আইন দङ ই CA বিসিংনো খবসারদার যে এডিসিনি এড্রেস नि बिसिंतै बा एड्रेस रoi কোনো বাংলাদেশনি ফাইনাল CA नि बिसिंतै सिटिजेनशिप मानानि চেষ্টা खालामनाया बर'नि जायगा लाखिनाय सामानि दिनै আগরতলাनि एड्रेस दङ मोहनपुरनि एड्रेस दङ एक কথায় त्रिपुरानि एडिसिनि বাইরে যে এরিয়া दङ জেনারেল एरिया ओ एड्रेस बिसिंतै एप्लिकेशन सबमिट आइबो बरक जदि सिटिजेनशिप मानखांखाय बरक एडिसि थांनो थांनाय बरक प्रटेक्शन थायनि बा बरक बिसां कोनो सिं बुजाखै बरक CA बिसिंतै हाबोने आबनि बागै सांघातिक भयानक भबिष्यत जिनि किरिमा सिंसा जिनि फिनान फाइ दङ जिनि बरक मानानि लानो थाङो एकदिके दिनेर पर दिन अबैधभाবে हाबै दङ अन्यदिके बैधभाবে आरो बरफ दानानै जोंनि दानानै চেষ্টা চলি दङ आबनि बागै जों स्टेप बाय स्टेप आन्दोलन खालामनाय एरपर एखाय गभर्नरनो जों मेमोरेन्डाम रमानि पर तारपरे जोंनि चिफ सेक्रेटारिनो मेमोरेन्डाम रमानि परे जों सारा त्रिपुरा राज्यआव एवेयारनेस कैम्पिं खालामनाय एबं लिफलेट डिस्ट्रिब्यूशन खालामनाय जे सजाग बायदि त्रिपुरा सारा जोंनि दखानाव थांनानै जों मुभमेन्ट माने आन्दोलन माने जों CA कोनो प्रकारे त्रिपुरा हाव जों बास्तबायन खालामनाय रिया आबोनो तैयोसोनि डिसिसन दिनैनि जॉइंट मुभमेन्ट कमिटियाव जतन हामबाय दाबो आं अनुरोध खालामनाय जोंनि सिनियर लिडार बिसिङाव दा दिनेशनो किसा प्रब्लेम जतन मीडिया ताकु जतन हामबाय जोंनि CA मुभमेन्ट एगेन्स्ट CA मुभमेन्ट कमिटिनि पक्ष থেকে TSP नि
সিনিয়র মোস্ট যিনি সদ্য অ্যাডভাইজার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান উপস্থিত সদ্য বিজয় দেববর্মা শ্রী বুদ্ধিরাজ দেববর্মা সহ যিনি ইউनि गरम दङ जों जोंनि दफानि एक्जिस्टेन्स बे सार्भाइभेलनि बागै जे लड़ाई बा जबा खायफैमानि चिन्म कुइलाया 1967-68 सालाव जों इतिहास नंगौ जे जाति जनगोष्ठी बेनि कृष्टि संस्कृति कमायथांमानि ठीक आफ्रुनो 67-68 जन्म नागा डिउजेस तत्कालीन DSNB DUKS DSF सम्मिलित दीर्घ बছর आंदोलन खायफैयै हयतोबा कृष्टि संस्कृति रक्षा खायमे एखोनो अबनि मूल्यायन बा अनुभव एक रेनेसास जों सृष्टि खायबोगा त्रिपुरायाव 6 शिड्यूल मांखा दिनै नायथांनाय नेतृत्व रिथानाय दफानो बंनि नेतृत्वे आहायफानो जों स्वयं सम्पूर्ण बा सिकिउर फिल खायबाय एखो जों दा जराबो टोटली इनसिकिउर सालगजा किजा सेगां चिनियो जे स्केडा दंमानि आंचलिक दल आबनो थांचा हिनिनाय त्रिपुरा मथा खायलेंगौआ त्रिपुरा मथार कोनो अज्ञात कारणे जे ताबु CAA लागू खायनाय बर बायनो याग बिलिनाय बर एकटा चुक्ति स्वाक्षर खायफैका जे चुक्तिबो स्पेसिफिक कोनो निनि अस्तित्व रक्षानि कोनो उल्लेख करै 7 दफा मत दङ आरो भारतनि संविधान मुताबिक जे राइट दङ संविधानाव आ राइट दङ बरक तुइ फैयो आरो कोनो स्पेसिफिक एनालाइसिस करै अब बुब्रु इमप्लिमेन्ट नंनाय हेमाले कमिटी गठन खायजोंनाय फं कमिटी गठन खायमानि परे इमप्लिमेन्ट खायजोंनाय किन्तु आरो अर्थनैतिक दङानो शिक्षानि बेपार दङ लैंड राइट दङ लैंड राइट नि बबा हाइलैंड जेटा चिनि लैंड रेस्टोरेशन जेटा इमप्लिमेंट खायमानि आबोदा तैसा जोंनो तैसा किफिलि रिफिनो इमप्लिमेंट खायजोंना आबारनि कोनो उल्लेख करै एको ओंखाय चिनि अर्थनैतिक दियै नों बाहायके डेभलपमेंट खायनाय इतिहास ब इतिहास दं इतिहास तो चिनि इतिहास अलरेडि दङ ब इतिहास नों रक्षा खायनाय आबोनि कोनो स्पेसिफिक करै बरं चिनि यूथ नीचे एक एनार्जी चीनी जे आंदोलन नीचे एक बरफनी फार्दार एनार्जी जे संगृहित खाई त्रिपुरा मथा खायमानि आ यूथ नि एनार्जी सम्पूर्ण भावे बिनि बैकबोन सबाय रिजाका बाहायके सबाय रिजाका हेमाले आ कला पाताओ बरफ सय खाय काफायका যতদিন ना पर्यन्त कमिटी इमप्लिमेंट खायासा कमिटी गठन खायासा बंनि बुखुक तालासे रिजाक दंनाय ताबंनि निनग हरफान सुनुजो दंथं नेने अरवा CA लागुफान खायजाक दं बक्ते बुखुक खुलंनानि राइट बंथानि करिखा जोंनाव कगरंनो अबाहाय रंनो जों रियलाइज खायनो जों शुरू থেকে न जेने जों TSP যখন রিভাইভ খাयनाय बाध्य दंखा जे TSP नि बाय मिलिहैनाय से एडिसि दखल खायमानि किन्तु बिनि যখন डिमांड जे एम ऑब्जेक्ट जखन डाइभार्ट होन थाका आफ्रुनो जों सरे थाका सरे होय जों TSP नो रिवाइव खायना नायका TSP सिमिब एनाबिया आंदोलन खायना थातानि विक्षिप्त भावे ताकबो अनेक आंचलिक दल जेनि त्रिपुरासा बेस आंचलिक दल दं दङ जों ओ TSP रो कबकमा भाई तिनि एकटा मुभमेंट जॉइंट मुभमेंट कमिटी एकटा गठन खायजाका ओ कमिटिर लक्ष्य थामो
जों सावो जोंनाव भुल व्याख्या खाय ताखौ बुजबना नायो नंगौसो गांसे साखरि गाबो नों चुप खाय दंनाखैबा दंनिता 6 मासो दानि नाबो कमिटि खायजांनो नों कय मास परे कय बছর परे बुकु खुरगलांनो आबनो जों वाजुगै दङै जुगिया नों ताम साका नेनि सुप्रिमो मथानि साका एडिसिओ आबो एप्लीकेबल लिया आबो इमप्लिमेंट उंला आरे निनि 6 शिड्यूल बिसिगनो आरे प्रिजार्व फरेस्ट सोशल फरेस्ट आरे बसे जदि उसगांनि फायनाय केबल नुगिया डेली इनफ्लक्शन दङ साराउंडिंग बांलादेश डेली इनफ्लक्शन दङ और आरे बसे फाय दखल खायो दम बाक्या नंगौ सगांगो सपोर्ट ना हारो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि यागो ट्राइबल एफेयर नि यागो बुकुक थाबजा खरंनानि बंनि क्षमता गरै ट्राइबल नो फालि चाखा এই খাই যদি চিনি তিপ্রা সারং আই কাই থকাই নেতৃত্বরি রিওই থানসা হিনি থাকা কাই তিপ্রা সার অস্তিত্ব রক্ষা খাই বাংলা जों बयस हब आह्वान नारगो ताबुन यूथ न ता फालजाक थं बइसे नंग न एनकारेज रिफान बुकुक बंद खाय तंग दिनै बुकुक बंद खाय तनै निनि अस्तित्व न नों रक्षा खाय माया गाजै बुकुक खलंनाय रायजानि दङ नि सेक्रेटारि नों दुइटा मिनिस्टार मानका आवैसे नों बुकुक खलगलिया आपतै नजिरবিহীন घटना भारतबर्षनि इतिहास संसदीय गणतंत्र भारतवर्ष कौन जगह करीको कौन स्टेट जे आं जदिन इमप्लीमेंट खायाचाक नों चुप खायमा थांनाय जा आपतै जा पलिटिकल पार्टी आपतै पलिटिकल टाउटार ऑफ द आइके थकमानि डाइरेक्ट म इनडाइरेक्ट या जोंनाव हयतोबा नंनि माध्यमतै सानाय केबल मुसुक हिनानो सै हिनानो आ मुसुक सै हिनाय रंना आं साव जों 6 शिड्यूल लादाय खाययांगाय दिनै एडिसिओ आरो ओ नंको हर चुआन नंद्रुफानो आ क्वार्टारो जागा दंला खामो आंताक जा खानावो कोनो इमप्लीमेंट करै तेप्रासानि कोनो अपग्रेड करै नेने एमप्लॉयमेंट वन मान करै नेने बुइनिनि फरेस्ट लैंड दखल खायमानि तै आलोचना करै हर फायगाके बरफ चुआन नंलायो कुथुम लायो मांस चालायो कय हाजार टाकानि 12,000 टाकानि साबो गोबां दामि चुआक नोंमान आ कम्पिटिशन नि बागै जों 6 शिड्यूल आंदोलन खाया टीएसएफ रो पीबीएस नि टीएसएफ टीयूजेएस टीयूकेएस कर्मचारी रो हजार रां और कन्ट्रिब्यूट खायताका आंदोलन जोंनो परोक्ष प्रत्यक्ष भाबे हेल्प खायका आवनि फले 6 शिड्यूल मानो किन्तु नों दिनै थानसा हिनै फालका तो फालका बुकुक बन्द खायरिका ककसे साइमायाबो अ कक जों सारिनाय जारा थै दङ हर दङ नों अरन जदि सानब सयल नं दङ गाय फाडि सामिलंदे सेने कनभेनार दङ ताबो এই কনভেনারनि नेतृत्वे जों सारा त्रिपुरा मनि मुंगो একটা রেনেসান্স সৃষ্টি খাইবে যাওনাय जों থেকে अर्गानाइज खायनाय जागा भलन्टियार गठन खायनाय जों एवारनेस खायति सानाय देबो अब जों फालजागिया आबन सिनसेस बक्तव्य नंनि प्रेस मीडिया माध्यमतै राज्यनि अराज्यनि आबामर जनगण जों मन कक सानानायो ता थगायजाकसिदि आपतै बहुत थगाय थांमानि इतिहास जों ताकबो थैयाखो ताकबो चिनिहिको जों मरन गार्जियन माने फायो आईएएस रिटायार्ड তিনি পুলিশ অফিসার রিটায়ার্ড তাকবো जोंनो लगेरि दंनाय दङ अनेक पुलिस अफिसार अनेक रिटायार्ड टीसीएस आईएएस अफिसार चिनि कमिटियाव दङ जों बखा थैनाय करै आह्वान खायो साबो मन्त्रिउ आबो चिन लक्ष्यया साबो बुकुक बन्द खाय पाय 6 मास 7 मास नि बागै आबो चिनि लक्ष्यया चिन लक्ष्य एक्जिस्टेंस फर सार्वाइवल आंदोलन अब्याहत दंनाय मन सेसिया आंदोलन केंद्र साफ फाय जेफा फायदों जेने संविधान राइट दङ भारतनि कन्स्टिट्यूशन राइट दङ जोंहा राइट मुताबिक सायथानाय सानथानाय चिन दरकार दिल्ली इमिडिएट जों प्रतिनिधि रहनाय दङ जों अर गवर्नर होनाय मेमोरेंडम एवं चीफ सेक्रेटारि रिग्रानाय फरेस्ट डिपार्टमेंट नि थानिबो जों चिठी छिरिनाय गवर्नमेंट दिनै ताम खायै जों 2006
ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট বিল পাস খাইলো গত ইউপিএনে আমল ফরেস্ট রাইট নাহারিও বনখাই বয় এক পাস খাইরি হই নাই তিনি আরএফও ফাই দখল খাইতং ফাই আবার চিনি প্রশ্ন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি জন্ম বার্ড বয় অন্তর্ভুক্ত মানে অরচিনি পুরা চীন কৃষ্টি সংস্কৃতি যারা সান অফ সয়েল অস্তিত্ব বিলীন খাইরিনার বাকে जों ভারতবর্ষ বাই যোগদান দিমানি অবন আনে আহ্বান যতন হামবাই convent sab noni aro tam subja sub NGO by khorso politic party thalai no all join movement Tajing sakawde I PT phaiga skama meeting total NGO by total things total পাঁচজন যারা এসটি পাঁচটা দল তো ইনকা বতঙ্গ এই তামকা আদিবাসী কংগ্রেস উন্টাকা কারণে এই জেনারেল সেক্রেটারি অনিল রিয়ান বড় তো আদিবাসী কংগ্রেস আদিবাসী কিছুদিন আগে তো আদিবাসী কংগ্রেস আবো ডিপার্টমেন্ট অমনি তাবো আদিবাসী কংগ্রেস খাইছিকা অনি সংশোধন খাই গঠনতন্ত্র ন গা আদিবাসী কংগ্রেস নি বরগত অনিল রিয়ান উপস্থিত গবা হাই অনেক এনজিও অনেক তারা তাবো যারা চাকরি খাইতো কর্মরত বরং জন্য মরালি সাপোর্ট খাইছে और convent আর কে সব তাবো কনভেনার তো চন্দন ত্রিপুরা আপাতত এঙ্কাই চিনি তামচিকু নিউ স্টেট চিনি কমিটি। দাওগর স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটি দাওগর বতঙ্গ আচ্ছা নন মেমোরিয়াম যে জমারে না আমি কেন খরচা খরচ থানে নাকি দল দল থাঙাই তো মেমোরিয়াম জমারে না আমার বাইছে আমার প্রতিনিধি থাকে কমিটির কমিটি নিয়েছিল প্রতিনিধি নগ্ন জানো কিন্তু টিএসপি যদি ও হানো যদি কেবল টিপ্রাসা অবন সিনিয়র 1300 দলক টিপ্রাসা দङ বরক যত্ন সাপোর্ট খাইকে जों অর মুভমেন্ট গাহাম খাইতাबो অতর্ক খাইমান নাই जों नुखा 2090 রব যেভাবে সিনি দুই মুভমেন্ট খাইকে সিনি বুবাগ্রা নংনি মিডিয়ানি মাধ্যমিতে আকাশা সিনি বুবাগ্রা মেসেজ না বক্স সামনে কাছে কুইশন খাইनो बुङो जेफोर जों सिनि जिरायनिया मातो बाजेट दसराम समनिब सिए तुइ मुभमेन्ट जेरा खाइजापुरु सिनार ছয়জনা তিনি এই যে তীব্রাসঙ্গে কিন্তু গুলি জাগা আফরু সিনি ততরা তুতুর গিজি গিজি কিন্তু বকক সাগা যখন তিনি পাওয়ার ফাইয়া প্রশাসন পাওয়ার ফাইমানি পরে কিন্তু তিনি সিএটি অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট থাকা আরও কিন্তু গোবাগরা কিন্তু চুবুং থাকা বকি শুধু পলিটিক্যাল পাওয়ার মান্নানি বাগে যা মান্না বাগে সিংহ পলিটিক্যাল খাই আবো সিং সাইমালিয়া কিন্তু বসাই দङ ফেসবুক লাইভ এডিসি এরিয়াব ইমপ্লিমেন্ট হংলা কিন্তু 6 শিডিউল এরিয়াব সিনি বাংলা জায়গাব ফরেস্ট ল্যান্ড দুই দङ ও ফরেস্ট ল্যান্ড সাবনি জায়গা আং বড় কুইশন থাকে ফরেস্ট ল্যান্ড কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জায়গা কিন্তু আবো সিনি 6 শিডিউল এরিয়াব আরো তাবো বর্তমান নং থানি এভিডেন্স দङ पिक्चार एकदम क्लियर आरो गोबांमा सिनि बायरा फायनाय बुनि फाटारनि बर बुनि दखान बर हाबुइ दं आबुनि बागे किसको टीएस सिमिदाय आबुनि बागे टीएस सिमिदाय किन्तु आबुनि रुखौ ना हेंगे आबुनि बागे मुभमेन्ट खायने नुगे तिब्रासन फियक नांगाय जत 1300 दलक तिब्रासे किन्तु हुस्कां आबु फायनांगाय किन्तु कमर खाय सिंसिबि कमरिया केबो बर हुनमान हामिया कमेन्ट्स खाई जे बर कमेन्ट्स आमति साबखाय जों नुगुयो दङ 12 जन हाय बर ससियेल मिडिया आम हायके कमेन्ट्स खाय कक साइ दङ बे दन्दुइ जाय बुबाग्रा हाय जाबर आबो सिन साव किन आबोन बादे दै गताल बर सय तिब्रा संगे आबोन ते केबो कमेन्ट्स खाया नुगुइ दङ गोबां मानसिनि तिब्रा मथाय आंनि जुबागि तिब्रा मथान खायलायसे तिब्रा मथानि बर साइ दङ किन्तु बंनि तिब्रा मथानि एगेन्स्ट कक साइ दङ किन्तु पाब्लिकनि क्रेडिट माननायनि बागै सिमसे ताकुर नुगुइ दङ जे बरक जिनि जयल एक्शन कमिटि खातिनि ओ जों मुभमेन्ट फाइनि जतन बुसकां आबु फाइनि नै किन्तु যারা যে কক সাইকেল কিন্তু তিনি বড় খরচা পান এটেন্ড খায় যারা যে চিঠির জাগ নাই
যারা রকম জানাই কিন্তু বড় সাইবানো বিভিন্ন রকম কিন্তু যত চিঠির গা রিয়াতিকুল যত এনজিও বা যত সারা ত্রিপুরা যত পলিটিক্যাল লেভেল খানে गोबां अर्गानाइज खायनो কিন্তু রইল কিন্তু কেউ বুঝকা গাবু গিয়া তামবা গাবু গিয়া শুধু পলিটিক্যাল খাইয়ে পার্সোনালি পরিফিট মাননাनै বাগसिमसे তিনি পলিটিক্যাল খাইनो उनाव खायसे पिक्चार क्लियर जोंबो खायदों जायमोन जोंबो पलिटिक्যাल खाइयो কিছু खायदोंमोन কিন্তু ও দ फाकमाय दंमोन जों बखाताय हिकिलिया তিনি যে ফানাंना उस्तुं थेनाङै थैदों তিনি सिङाव जयेन्ट एक्शन कमिटि खामा पइन्ट बर' ससियेल मिडिया बुसकाङो बर' आसु गैया गोबां मानर मुख फैगोना न खुलुम बर' কিন্তু आबो खूब दुखनि বিষয় आबो सायान मानानो मानाखै फांगे सानाम जुङाय कारण ও দ फाकमाय थाङाय सोंसिमि गोमागला जिएसपि खाइ दंनाय रोसिमि কিন্তু যত ত্রিপুরা बुसकां आबो फाइनांगौ आं बर'नो आह्वान खायो बर'ना या जुरखाय बयसबो যতন खायदि जों बुसकांनि जों गय एक सप्ताह बिसिङाव जों मुभमेन्ट खायनो राष्ट्र ग्रुप खायनो गोबां बिभिन्न रकम जे खायनो दंमोन खायनो जों आमसुरो कब्रै पेन्टि रिसाव खायनो কিন্তু जे माने खायनो सीए तो लागू ऑलरेडी रिलीज उंनि थाखाय नाउ कम वान्स ऑफ दाबो मेमोरेंडम दिवै आरो मेमोरेंडम दिवै गभर्नर ने दिवै सेक्रेटारि दिवै आमा बेबोदो मथाक जाक माबा ना जों जे खायनो सीए लागू थाका आबो सोंसियो सीए बि नो सीए एक्ट खायदा म गभर्नमेंट ओ गभर्नमेंट नो चिरस्थायी गभर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल खाय थाङाना आबो कग्या किंबा रूल खायबा थांमानो आहायपानो आं बीइंग ए सन ऑफ सॉयल आनी प्रॉब्लेम आं अरो आनी एक्जिस्टेंस बिलु बुंना नाय दंथाने आं कक सालिया आं तिनि नों मीडिया बायनो खिसिका फिगुङो नों खिसिगो आया हिया कायतो आं किछु खायना करै आं दिनेश दबन माने नों लागू खायाबा इमप्लिमेंट खायाबा जेबा सादि नों अरो जबरदस्ती खायै आं बाय आलोचना खायै आं अरोनि सान अफ सॉयल बाय कन्साल्टेशन खायै आलोचना खायै नों म लागू खायमायाब्ले आं असुबिदा कोन आं तान सायै दंनायबा नों तिनि तेबो 1 कोटी 30 लाख बरक दङ बांलादेशआव तिनि अरोनि जे भाषाम्य ताबुक जे अवस्था दङ दिनै according to दिनै उनको दिनै उनकोनि परिधि डेमोग्राफी बिनि उनको नष्ट थानो 33,000 हाबबाय दं आं 1 कोटी कमना सालिया 30 लाख सालिया 30,000 जदि नोंगर रिरिखाय चिन अवस्था बजागा थांखायनो आबोसिनि बुकु खोलंना दरकार दिनै बरक बीजेपी तंग सानाय बीजेपी थांबायै नेक्स्ट इंडिया एलायंस गवर्नमेंट पार्टी इन पावर ऑफ फाइव जों बुकु खोलंनाय जों आबो सिमिया सिमिया आवन बागै तो जों स्टेटुट सानो आबो तो चिन जुक्तिगता दङ जों तांनि स्टेटुट मा सानखाबा नों 1980 सालाव 6 शिड्यूल सानो नि नर परिकल्पितभावे तत्कालीन लेफ्टिस्ट और 1980 नि जून भायोलेंस उन्नाप्ले भयावह একটা एथनिक भायोलेंस उन्थाका दांगा एका अरव नों साइमान दङ 6 शिड्यूल हिनान बाय दङ का जागाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एका अर नों सि दङ जों जेखाने चिनि आंदोलन अब्याहत তিনি প্রত্যুত কিছু হয়তো नों बाय शासक दल बाय मिलिनाय सरकार हाब थाका बिनि बुकु बन्द दङ बिनि सीए बो दरकार ग्रै निनिते त्रिपुरा लैंड इशू बारो किछु करे यारो स्टेट हुड बो कोनो किछु करे यारो आइ इनि तो जत तो प्रत्युत किछु नि उतुम थायाब्ले जत तो जों त्रिपुरा मथाया जारा दंलाय जों बंनो जों बाद्रिउइनो खायब्ले जों बंनो नुस नुइ यारो बिरांगलनि क्षमता करे जों बाचा आंदोलन खायनानै बिन सय दं आरो बन 6 मास दा बन्द ना 12 मास नि बागै सय खाय गाबो चिन नायना बेपाया तिनि अनिमेश देबरमानो रिरिखा कलापाता मिनिस्टार फरेस्ट डिपार्टमेंट नि मिनिस्टार बुति मिनिस्टार ब कक थाइका सारायगेनि फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बांग्लादेशी फायै आस्ताना खायदं दंगा दखल खायै आव बरसि सिन्दि बर नों बासनो सोंदं सि अलरेडी उनको लागू उन्थाका नक सामनो रिनाने जों रिनानि जागा दङ चिनितेबो नों सुदो नरेन्द्र मोदी नो आशा खाय भारतवासी रो तागलाय इलेक्शन खाया याकारि रिखला खामु इलेक्शन खाया
बबा साइन दङ नेक्स्ट फाइखांखाय संविधान से चेंज हो थानाय भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से आरो बेसे पर इलेक्शन गया से गाज साइड दङ 400 फाइट दङ ना एखाबा मीडिया रो पाइसे बे केना या खाबा इलेक्शन कमीशन दङ पाइसे बे केना ने ने वो गवर्नमेंट जे एजेंसीज दङ पाइसे बे केना भारत पासे तो आप भाई तुई दङ याबले इलेक्शन दङ लेखानाबले एंगाय होदो फाइपे को बीजेपी पावर चारशो पार खायनि दं भारत पासनि बर' निरब दासो बै थुइ दं थुब्ला ओमफ्राय जोंबो त्रिपुरा मथायो त्रिपुरा मथानि कबाय जों सिक्स शिड्यूल बसाइया त्रिपुरा मथानि सुप्रिमो प्रद्युत किशोर नेतृत्वरै जों सिक्स शिड्यूल मान करै 18 বছর आंदोलन खायफेमा करै नों 18 मासाव जों लामा करनाया मन्त्रीनि जायगाय चुबुं दंनाय बरं गया दाबो नंनि आरो कम्पिटिशन चले दङ कय हाजार चुवाक नों मान सामसले साबो गोबां दामि चुवाक आबोनि बागै त्रिपुरा अस्तित्व रक्षा उंला ना आने उनाय रुगारि पाइलेना बागै नों नै बाचि दङै फैया कक्ति सादे नेनि क्षमता दंगाय आबोसे सावो ना आने क्वेश्चन आमैया नों क्वेश्चन ताम सादे आने क्वेश्चन के सो तब नो गवर्नर ते चिफ सेक्रेटारि मेमोरी दं नाय आमो बाय जे सिए लागों मन मथाकजां आकं से आं सौ आरो मथाकजां मथाकजाया जों तो गभर्नमेन्ट या जोंनि तामा कर्तव्य जेनेका आन्दोलन गा मथाकै दिखा गाय जों आमतैनो मादाम माननो स्टेटहुड सानमा तो बालुखा ए अकं सौ स्टेटहुड सानमा आन्दोलन बमहाय आन्दोलन खाय इनि आरो संकाय ना आं सौ आमहाय बमहाय आन्दोलन खाय आमसे अबचित म आन्दोलन तो स्टेप बाय स्टेप बारे थानाय जेमन भारत স্বাধীনতা 1 মাস বাইদে মানবার 18 মাস বাইদে মান খাবার 18 মাস বাইনো যদি ইংরেজ রক বাই কম্প্রোমাইজ সুং থাকায় जों फ्रीडम माना नागला खामो जों तो बुइनि फ्रीडम मुंगाको से जुगदु आ जुगरि फुटबल चिन दं एकर्ड दं गारो आ एकर्ड अनुयायी बुचिनि राइट दं अनेक बरं अनेक आम तुइ चुक्ति साकर खैले फेलेका बाक्साबा 3टा सीट तुइ फेका बाक्साबा निजेनि पेकेज सिमि मामा बाय सिलाइ या फारि रिखा आनगा चुक दंखा आतिबो दं गाय बरक से सिलाइ या फारि बंगना साबि जीवन तुफान त्रिपुरा राज्यते बलंगरि खदिबा बलंग हामनाय फाइसुगिया कोनाबले आबरंगनबो तुना चेष्टा खाइ दं आबो तो गभर्नमेन्टनि दरकार बंगना साबि जीवन तुना माने आइ बानो जतन साबि गुं थाङानो आबोनि कोनो ग्यारान्टि केबरि मैया चिन्म आन्दोलन बर थां सबिनो जों आबो ग्यारान्टि रि मैया गभर्नमेन्टनि नरिया जों मैया गारनाय आबसुसु कम ना बिल जे क्वेश्चन खेमने आबां बुझि माने এই যে আচ্ছা গভর্নর ন যে বিদেশন রিজন থাকতিনি ওই যে আরসিএসসি এসএসসি এর ব্যাপারটি আবুকা ডেটে স্টপ বিভাগিটা না চালু বিভাগিটা আমি বলে चालू तो অলরেডি উঠাকা नफान सुंसि ना आमोलाय कासो जागना माने बन्द तो खाया न चबा खाया तिना प्रथम स्टेप चबानि प्रथम स्टेप आबो ग्यारान्टि रे स्टेप बाय स्टेप एनीवे just interrupt खबर लायो न चिने सीनियर मोस्ट सर विजय वर्मा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर चिने पार्टी निबो एडवाइजर कमिटी चेयरमैन बिनि शॉर्ट ब्रीफिंग रनाय अबनो फिनिश होनोसै ट्राइबेलनि যারা বিভিন্ন রকম দল খাইতে যত খবর তো তাওসা পর্যন্ত 5টা না 7টা দল খাইতে না দেখম প্রাইমারি স্টেজ দিতে সবেমাত্র সবে স্টেপ ওটাই অবনী প্রসঙ্গে আমি একটা কথা ওটাই যাব আন্দোলন আরম্ভ খান ওই আন্দোলন তেপ্তরা নেই তবে আমার সঙ্গে ত্রিপুরানি যে ট্রাইবেল বললে একটা কাহিনী আমাদের আগে যেরকম 1960 1960 1961 আর সময়
ইভেন এই যে ত্রিপুরায় এককালে যে উপজাতি ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি আবার আছে sini sekarang apa dokter bisa tambahkan jalan itu asal ini kongres ini itu semua sen Tripura তোমরা যে রাজনীতি করো ত্রিপুরা রাজনীতি তোমরা বুঝে তাহলে ত্রিপুরা কোনো রাজনীতি নাই শুধু পাহাড়ি এবং বাঙালিরাও চাই পাহাড়িরা দমাইতো আর পাহাড়িরাও চাই কেমন তারা থেকে তারা সঙ্গে সংগ্রাম করা কাজেই ত্রিপুরা রাজনীতি রাজনীতি ত্রিপুরা সংগ্রাম শুধু পাহাড়ি বাঙালিতে শেষ করা কাজেই তোমরা নিজের পথটা নিজের স্ট্যান্ড তোমরা তৈরি করো যুব সমিতি গঠন করো না কোনো সীমিত করো অবনীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে আবনী বা আগে 1947 সনে ত্রিপুরা রাজা ফ্রি নাই 12 বছর সাথে সংখ্যা অনুযায়ী আবঙ্গই নেই তাও 12 বছর সংসার অংশীদার হিসেবে ভারত ওরা ভূমিক সংখ্যাও কিন্তু উনফালে ভারতবর্ষের তাও যে 126 কোটি 140 কোটি বরফ 140 কোটি বরফ সিন ত্রিপুরা রাজ্য সাই বানাই পুরী সুন্দর কিন্তু সংখ্যাগুলো এই হিন্দিওয়ালা সবাই বড় এই সন্ধ্যাকে সুন্দর যা সিনি দিয়ে নেই সিনি যে ত্রিপুরাসারণী আকল সে সিন ত্রিপুরাসারণী একটা সেন্টিমেন্ট আছে বরফ না থাকে না আপত্তি কিন্তু বুঝি শোনাতে আপত্তি নাই আমার একটা কাহিনী দেখে মুখে ত্রিপুরা রাজ্য সংগ্রাম খেমেন রাজা নাম রাজা শাসন করবো ত্রিপুরা সরকার আগেও এবং মাত্র আন্দোলন খাই নেই তাও যে দুইটা যখন আগে সালামানি যে হেলি ধূমকেতু নখাসাগর ধূমকেতু যেমন হেলি আবার প্রতি 75 বছর পর মুদ্রা আগে পুরা ধূমকেতু মুদ্রা খাই দেশের সারা নাঙ্গো অশান্তি নাঙ্গো মায়ের দাঙ্গা হাঙ্গামা বিভিন্ন গাহাম এটাও আবহাওয়া বড় খালি নাঙ্গো তাকে 75 বছর আগে রাজা তখন সিমি রাজা ত্রিপুরা সিমি আকাশা ধূমকেতু নিশিন বড় মনে আছে দশরথদেব আন্দোলন খাবিনা ধূমকেতু নুদ্রাং পরনকে আবার পরে সিনি পাহাড়ি নুনি দুর্দশা দুর্ভোগ দেশের বাড়ি আবার পরে ভাই কত মিলিটারি হাবাইনে সিন বড় বড় রক্ষা সিনি ক্ষেত যাবে বলে খাইতে মনি আবার সকালে বেড়া বেহারে পাহাড়ি বেড়া যা নিজে বিভাগে নেই ধূমকেতু নেতৃত্ব রিং দङ ওখানে তো বা দুর্দশা তাও আবনি পরে ফাইনে হাতাতে ফাই হাতাং রাজা মুখা ধরে রাজা জমি রাজবাড়ি ঘর করে 75 বছর গাবো মুম্বাই নেই তাহলে উদা খাতা নেই মানে আপনি সিমে বাবু রাজা থাকে তাহলে তো আমি খাইন মুসালাঙ্গা মুখা না বাবু দङ দুর্দশা নাগান বড় দুর্দশা ঠিকই না দাম খাই और दुखे दुर्जा खाई ना सिन दुर्दशा ना तब का राजा ya umpel kanang kalanta boke benar BJP bintangka yang tahu si lagu kai mana sin tong te jangan te ke sonte wasar pengen bagi kai kita mono nek tabu kudun to jenu ga kumun ke sin pahari ro kepal hamiano সংগ্রাম kai kumu সংগ্রাম kai ino সংগ্রাম মধ্যে no যেতন যেমন ke pahari ro nije সংগ্রাম pahari ro nije আন্দোলন নেতৃত্ব নির্ভর সিন্না রাই ওলা এবং এই যে নতুন সংগঠন নতুন দেশটা এবং আশা এবং নেতৃত্ব নির্ভর গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে সচেতন মানলে পাড়া পাড়া গানাগুলো যারা তোমার পাড়া গানাও সব বু আশা পাইছে বড় সব পাইছে আপনার মাধ্যমিক কারণে এতদিন সংগ্রাম নেতৃত্ব থেকে খাই নাই কিন্তু তাও তলানি থেকে সংগ্রাম খাই নিয়ে আমি তিনি পাহাড়ে বলঙ্গ ফ্লাইট
তো নতুন কৃষি নতুন কাবাই নক কাবাই কে শিয়াল বাই হাবলাই হইনে আসে মাসে মানে বড় নি থেকে বড় প্রশাসন নাই বড় টিম খেলে বড় কবি খেলে বড় খানে সময় বড় সময় মা খেলে আমার কানুন নেতৃত্ব কিছুটা পলিসিগতভাবে পাহাড়ি দেশ গ্রাম দেশ এখানে শিখতে পারে মানে ইউনাইটেড পরামর্শ নেতৃত্ব যারা ক্ষেত্রে এবং সুমিং কক নিয়া পাহাড়ের পর্বতের যারা শিল্পর কালেকশনে বমি দুঃখ বর্ণকে আপন বাঙিল হাঙ্গে তবন যে প্রজন্ম বা নতুন ভাবে যে সমর্থন খেয়ে গেছে এবং না আশা খাইও এবং ওই প্রার্থনা খেয়ে যাতে হামকে রাগিনে যত বর্ণত দিনে তাও সংগ্রাম তাও আগামী দিন তেও কতকে সংগ্রাম নাই তেও খেয়ে তবে ইমিডিয়েটলি তাও বড় সরকারি খানি গভর্নর খানি ওখানটাও শুনাই বসি যাতে লাগু ইয়াতেই ক্যান্সেল করেন বাকি কারণ তামবাগিনকে প্রথম গভর্নমেন্ট তাও MCA মানে মডেল কন্ডাক্ট অফ ইলেকশন মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট ni সময় তখন পর্যন্ত অবশ্যই সিঙ্গেল ইলেকশন প্রসেস শেষিং স্যার সার্টিফিকেট রয়েছে রেজাল্ট নাই রেজাল্ট মানে ইংলিশে মধ্যে ব্যাংক পাইকে ইলেকশন প্রসেস শেষ হয় কিন্তু তামসার পর্যন্ত ও মডেল কোড অফ কন্ডাক্টটা অন্যতম ইলেকশন কমিশনের যে আইন যে অসময়ে কোনো সরকারি আইন কোনো উন্নতিকে সামনে পারে কিন্তু আইন যদি শেষ হয় না তাই সরকার তাও এনে sini diperlukan kembali ini tahu orang tunggu awan guna awan kita andulan dengan mereka awan progres dengan mereka video di dekat mereka bagi